تو سعد حسین رضوی تو رہا ہونے کے بعد مرکز پہنچ گئے ہیں۔ ادھر لاہور میں علامہ خادم حسین رضوی کے پہلے عرس کی تیاریاں بھی عقیدت اور احترام سے جاری ہیں۔ مسجد رحمت للعالمین میں مزار کو بھی سجایا جا رہا ہے۔ 3 روزہ عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں وہاں موجود 24 نیوز کے نمائندے حسن خالد سے۔ حسن بتائے گا کیا مناظر ہیں یہاں پر، تیاریاں کیسی ہیں عرس کے سلسلے میں؟ پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کے پہلے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز کل بروز جمعہ کے بعد ہوگا اور اس کے حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور اس وقت مسجد رحمت للعالمین کو شاندار منظر ہے۔ کارکنوں اور عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد ملک بھر سے یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے اور کل بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کے بعد علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی نماز جمعہ کے بعد عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور 3 روزہ عرس کی تقریبات کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ اور اس کے علاوہ دیگر جو رسومات ہیں وہ ادا کی جائیں گی اور ملک بھر سے آنے والے زائرین جو ہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی کے مزار پر حاضری دیں گے اور فاتحہ خوانی بھی کریں گے۔ اس حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں۔ مسجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے اور آس پاس کے علاقوں کو بھی لائٹنگ سے روشن کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عارضی طور پر یہاں پر کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا حسن خالد کے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس سلسلے میں کیا کوئی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے؟ جی ہاں، کارکنوں کی آمد کے حوالے سے جہاں پر یہاں کیمپ لگائے گئے ہیں وہیں پر اگر بات کروں سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے حوالے سے لاہور پولیس نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ 2000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جبکہ چبورجی چوک سے لے کر اسکیم موڑ تک یہ جو روڈ ہے یہ عام ٹریفک کے لیے بند کر دی جائے گی۔ کارکنوں کو چبورجی سے یتیم خانہ چوک یہ داخلی راستہ بنایا گیا ہے، جبکہ اسکیم موڑ والا خارجی راستہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پارکنگ کے لیے سبزہ زار، اقبال ٹاؤن اور سمن آباد کے اندر 3 گراؤنڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں جہاں پر لوگ اور زائرین آ کر اپنی گاڑیاں پارک کر سکیں گے۔ 2000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوں گے، واک تھرو گیٹس لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 200 CCTV کیمریز بھی نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی کو مانیٹر کیا جا سکے CCTV کیمروں کی مدد سے۔ اس کے علاوہ جو مسجد رحمت للعالمین کے گرد و نواح اور آس پاس میں جو گلیاں ہیں ان کو خاردار تاڑے لگا کر بند کر دیا جائے گا اور خاص طور پہ یتیم خانہ چوک پر واک تھرو گیٹ لگانے کے ساتھ ساتھ 3 روز کے لیے یتیم خانہ چوک کی جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کو بھی بند رکھا جائے گا۔ سٹی ٹریفک پولیس نے بھی انتظامات مکمل کر لیے ہیں کہ کس طرح سے ٹریفک کی روانگی کو بحال رکھنا ہے اور متبادل راستے جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ملتان روڈ ٹھوکر نیاز بیگ سے آنے والی جو ٹریفک ہوگی وہ اسکیم موڑ سے بجانب اقبال ٹاؤن اور پھر شیخ زید ہاسپٹل اور کینال روڈ کی طرف موڑ دی جائے گی۔ اسی طرح چبورجی سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ مزنگ چنگی کی طرف جو ہے وہ روانہ کر دی جائے گی۔ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور CCTV کیمرے بھی نصب کیے جا رہے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا حسن خالد کے جو مرکزی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن خالد اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے اور کل جمعے کی نماز کے بعد عرس کی تقریبات کا آغاز ہو جائے گا۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ ریاست قانون نافذ نہ کر سکے تو اس کی بقا پر سوال اٹھنے لگیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا، انتہا پسندی کی وجہ مدارس نہیں اسکول اور کالج ہیں۔ 80 اور 90 کی دہائی میں انتہا پسند اساتذہ بھرتی کیے گئے، بڑے بڑے اسکالرز پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ فواد چودھری کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے۔ The state who cannot enforce law بڑی جلدی اس کی ایگزسٹنس کے اوپر کوسچن مارک آ جائے گا، بیکاز آپ انچ بائی انچ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف چلتے جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں، ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اسکول ہیں اور ہمارے کالجز، جہاں پہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں
जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज्म की तालीम दे रहे हैं, और बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कदम ही नहीं रख सकते। और मुल्क दुश्मन भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को रिलीफ देने पर शाहिद खाकान अब्बासी बरहम हो गए। कहा कि कुलभूषण जाधव को घर भेजने के लिए कानून साजी की क्या जरूरत थी, ऑर्डिनेंस ही जारी कर दिया जाता। उन्होंने हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन को ताबे करने का इल्जाम भी लगाया। मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम है, आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो एक ऑर्डिनेंस जारी करके उसको घर भेज देते। ये कानून बनाने की क्या जरूरत थी? नाम निहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कवानीन हैं। इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कवानीन आइन से मुतसादिम है। ये एक आइनी इदारे की जिम्मेदारी पर, उसके इख्तियार पर डाका डालने का तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ईवीएम का बिल तो पास हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात ईवीएम के मुताबिक कराने का पाबंद नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। ईवीएम के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। ईवीएम के इस्तेमाल से मुतालिक मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट्स करना पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारी जंग आज़ादी की जंग है। आज़ादी के बाद इक़्तिदार का सोचेंगे। आखिरी जंग एक दिन तो लड़नी है, चाहे जीतें या हारें। कोयटा में इनकलाबी खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, पूरी अपोजिशन भी लेट जाए तो JUI खड़ी रहेगी। गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। कवानीन जूते की नोक पर रखते हैं, जबरदस्ती का निजाम कबूल नहीं करेंगे। हम अब पहले अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ेंगे। जब आजाद हो जाएगा, जमहूरियत मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर अगर इक़्तिदार मिलता है तो फिर वो जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीकें चला रहे हैं, लेकिन नतीजा क्यों हमें नहीं मिल रहा कि उसके बावजूद हमारे ऊपर गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती चली जाती है। इंशाअल्लाह आपके सामने अगर सारी अपोजिशन भी लेट जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सीना सपर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। DGISI वज़ीर आज़म हाउस आए और वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने कोर कमांडर पेशावर तैनात होने पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की बंदिश से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासर होने का खदशा। साइट एरिया के सनतकारों का ये कहना है कि सनतों को उनका हिस्सा दिया जाए। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि यही सूरत हाल रही तो बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। पूरे सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर इंडस्ट्री का कंजम्पशन 380 से 400 MMCF है टोटल, 380 से, और ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़ी अजीब बात आपको लगेगी कि इन 5 सालों में हमने गैस का जो कंजम्पशन है उसको कम किया है, क्योंकि जब गैस महंगी हुई और दूसरा हमारे ऊपर उन्होंने वो लगाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए, और उन्होंने नए लॉज लेके आए कि आपको जो है ना इकोनॉमी के साथ गैस को इस्तेमाल करना है। और बागों का शहर फजाई आलूदगी में आज भी नंबर 1 रहा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक मामूलात ज़िंदगी पर असरअंदाज होने लगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत में स्मोक इमरजेंसी प्लान पेश किया गया, जिसमें स्मोक वाले इलाकों में स्कूल बंद करने की सिफारिश की गई। अदालत ने प्राइवेट इदारों में 1 हफ्ते के लिए हाजिरी 50% कम करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए ट्रैफिक प्लान भी तलब कर लिया, जबकि ट्रैफिक की इमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की मौत का जिम्मेदार कौन? जरी उमर ने पहली बीवी और बेटे पर सेहत की खराबी को छुपाने और उनका फ़ोन बंद रखने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि उमर शरीफ को बैरून मुल्क ले जाने की मुखालफत भी की गई। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आइए आपको दिखाते हैं। 11 जुलाई को उमर को मेरे पास से लेके गए और मिलने के लिए लेके गए, तो उसके बाद से वो उन्होंने उमर को मुझसे मिलने नहीं दिया और कहाँ रखा ये भी पता नहीं चला। फिर वो बाद में पता चला कि उमर
उसकी जो फर्स्ट मिसेज हैं उन्होंने अपनी बहन के घर में उन्हें रखा और वो रहती हैं थर्ड फ्लोर पे रहती है। मतलब उमर को सीढ़ियाँ चढ़ा के लेके जाना, जो कि उमर को वॉक नहीं कर सकते थे, उमर के वॉक करने में परेशानी, और दूसरी कि उन पे घर का प्रेशर डाला गया जिससे उनको हार्ट अटैक हुआ। और दूसरी वजह ये है कि जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया, क्योंकि एक हफ्ते से वो उमर हॉस्पिटलाइज थे और उनको ये जो प्रॉब्लम थी उमर का वॉल जो लीक करा था, तो डॉक्टर यावर सईद ने मुझे बताया कि वो उनके बेटे को 5 दिन पहले ही बता चुके हैं, बट उमर के बेटे ने हमें बताया नहीं। हमें तो क्या किसी को भी नहीं बताया। मैं भी कॉल कर रही थी तो मेरा कोई कॉल नहीं अटेंड कर रहे थे और उमर का फोन उन्होंने ऑफ किया हुआ था। जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि आप हॉस्पिटल आके मुझसे मिलें, और फिर उन्होंने जब उमर की कंडीशन बताई कि इनको लास्ट मंथ हार्ट अटैक हुआ है, उसकी वजह से उनका ये वॉल लीक कर गया, 15 दिन में आप इनको लेके जा सकती हैं तो आप कर लें, वरना फिर हम इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे जो हाई रिस्क है, और अगर ये भी नहीं हुआ तो हमें इनको ये 1 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का स्टेट बैंक ने नोटिस ले लिया। बैंकिंग जराये के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे में निजी बैंकों का अमला मुलविस है। स्टेट बैंक के पास मुसद्दका इतलात हैं कि बैंकों का अमला डॉलर की कदर के उतार चढ़ाव में शामिल रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सुदूर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक का कहना है कि मखसूस बैंक्स का अमला इम्पोर्टर्स और सार्फिन को एडवांस डॉलर खरीदने की तरगीब देता रहा। डॉलर की गैर फितरी खरीदो फरोख्त से डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। स्टेट बैंक के बैंकों के ऐसे मुलाजमीन जिन पर शक है, उनके कंप्यूटर और फ़ोन रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।